ngersakno wong kafir iku ya mau diatur pangeran. Buktine Firaun sing dibenci pangeran iku diatur sedemikian rupa dadi aset ekonomine tiyang Mesir. Ngetokno bener Quran, mergo napa fal yauma nunajika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Firaun awakmu tak selamat. Ben dadi teladan ila yaumil ya, saiki Firaun pun ribuan tahun yang lalu, nganti saiki wong delok mumine Firaun. Iku cara uang takono menteri keuangan Mesir. Adol tasbih ambek adol Firaun duwe akeh. Tapi pangeran ra iso mbok salahno iku ya wae pangeran. Pajangan sing gawe yo. Mulane masyhur bareng ulama Mekah muangkel be ulama Mesir, dilalah ulama Mesir iku haji. Iktikaf ning Masjid Haram. Dendam kanca cah iki dendam. Dalah iktikaf ning bekas Darun Nadwa sing dhisik tempat DPD ini Abu Jahal CS, tempat DPR nggo musyawarah mateni Kanjeng Nabi. Jenenge Darun Nadwa. Jadi Masjid Haram kan ana bekas omah Abu Jahal, Abu Lahab kan wonten pemugaran. Perluasan iki wis macam-macam sing dhisik Darun Nadwa bekas itu kan dadi masjid kabeh saniki. Wong nak bulet lha iktikaf ning kono, seneng ulama Mekah. Tarif ayam makanin hada ki roh gon iki. Apa? Hada Darun Nadwa. Iki Darun Nadwa sing dhisik digo rebukan materi Kanjeng. Dasar ke elek iktikaf so pas Darun Nadwa. Wong sing ulama Mesir, wah sebenarnya. Padahal wis dadi masjid, cara hukum gitu tetep koyo 1000 salat. Lan kula teng Mekah yo dake sering takok mek ulama-ulama Mekah. Sing bekase Darun Nadwa di juga mergo kula tetep menghindar wah perkara gitu. Nak kula roh, sampean kan gak roh. Nak kula roh. Dadi aman. Kula enggak pernah saya itikaf di situ. Sampean paling tahu paling. Nak bakat delalah ketemu. Delalah itikaf ning bekase napa? Darun Nadwa. Sing dhisik diburubukan materi sinten? Kanjeng. Tapi orang sanggup, cara fikih saya jadi masjid haram, ya kabeh masjid haram. Mulane jadi perdebatan ulama. Masjid haram itu misalnya zaman Nabi taruh saja 100 meter persegi. Sekarang kan sampai ribuan meter. Itu ya perluasannya melibatkan nyingkirkan Umay Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam. Semuanya jadi masjid. Itu hukumnya pasti sekarang menjadi masjid. Dan saat Sayyidina Umar ditentang oleh warga Mekah, kamu menggusur rumah kami untuk masjid. Jare Umar, kowe iku sing numpang masjid, ora kok masjid sing numpang kowe. Nek masjid butono kowe sing mire. Iku riyen dawuh sinten? Sayyidina Umar. Akhirnya diperluas. Setelah itu Mina yang enggak luas itu sama Arab Saudi diperluas. Ada Mina Qadim, ada Mina Jadi. Terus kiai Indonesia moh mabit ning Mina Jadi. Wedi nak rasa. Terus digojlok be ulama Mekah, anak Mina Jadi terasa kowe itikaf Masjid Haram sing sekoyok 1000 salat ya kudu Masjid Haram zaman Kanjeng Nabi. Mergo nak guri-guri iku wis bekase omahe wong macam-macam. Padahal ning gurilah ya tetep iktikaf ning masjid. Banyak nak masalah ngoten enggak pernah selesai. Dia contoh gampang masjid lah. Ada masjid di Beduan. Terus kirimnya masjid itu sapi tank WC. Kita akan berpendapat iktikaf di situ tidak sah karena najis itu sapi tank. Suatu saat didesain ulang yang sapi tank jadi imaman, sing imaman saiki didadekno sapi tank. Terus hukumnya piye? Hukumnya piye? Hukum terkini apa hukum masa lalu? Terkini kan? Nah, hidayat ya koyo ngono iku. Iso wae saiki dadi pengimaman, sesuk dadi sapi tank. Iso wae kowe saiki mukmin sok ben dadi wong kafir. Iso wae kafir sok ben dadi mukmin. Tetep Allah ya falu mayasa. Mulane kontunggo ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Niku kudu ngono bayangno iku mau koyo rebul bet. Saiki omah madhep ngetan. WC-ne pol kulon. Suatu saat ana pembangunan kepengin madhep ngetan. Nah, berarti omahe sing dhisik WC digorai. Sing digorai digawe. Sing roh sapa? Lah kowe ambek pangeran juga ngono iku tepak-tepakan. Terus kula ngenten iki ora oleh mlenting, ditekdir ngalim semulang. Akhire ruhen sing wedi be kula. Suatu saat ruhen ditekdir mulang kula sing wedi soal. Ya terserah pangeran. Tapi alamat ulama uga kriting probleme kok. Oh, gak ono ulama kriting. Jadi kenate roh ulama kriting. Ulama tenan gitu. Ya sekedar kiai ono ulama jarang satu roh.
Pemenang keritingnya yang ekstrim, wah betul enten. Jadi ini udah ngerti, mulai wong hati-hati. Allahu yaf'alu ma yasha. Ono kertas ditetir dicetak jadi mushaf, diambungi diminyaki. Ono sing kertas ditetir jadi gaple, bontang banting. Apa meneh awake kalah. Yo wis sing rasa apa ya yaf'alu ma yasha. Wis ngono pangeran, mulane wong iku wis ya kudu nganggo ilmu hakikat. Mulane kok sekolah wonten iki wis. Dadi ulama ya ora tau bangga ya mau syukur iso ngaji, iso ngelem pangeran ngoten tok seneng maca tasbih. Kalau dadi ulama bangga itu karena ngajarkan Anda baca tasbih, baca hukumnya pangeran. Soal hadun nafsi dihormati ndak itu tidak penting karena dihormati ndak itu sepele. Sepele banget. Niku min umurid dunya. Wong kok seneng dihormati wis ora bakat mlebu swarga. Ciri utama ahlul jannah itu tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Omah akhirat itu tak gawe kanggo wong sing ning donya ora kepen menangan. Lil ladzina la yuriduna tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Mulane kula teng narukan teng budi-budi wedi tukaran mek santri wedi. Kula sering ditegur mbek bojo kula. Gus dinangan-angan, atau tukaran mbek wong gedhe pede nambah santri kok wedi. Lha mergo aku nambah santri wedi dolen, mergo posisiku iku menang. Misale kula tukaran mbek Ruhin, mesti wong bener kula, Ruhin gak sopan, Gus gak gurune kok diwaneni. Kula ini potensi dolen karena saya merasa di atasnya. Karena potensi dolen tak sepuro, cah elek ngene sepuro. Karena saya rawan uluwan filar. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika Nabi menertibkan pasukan di perang Badar itu, saking ya mungkin saking paniknya Nabi atau saking kesusunan itu, menertibkannya itu pakai sautun. Sautun itu semacam pecut, semacam tongkat komandan lah kalau sekarang itu. Delalah kebanteran nutuk zil batni, wong akhirnya tidak tapi zil batan. Pas niku tiangin nembe asik noto-onto, piye persiapan perang sampai agak bekas. Tapi Nabi ya ketika beliau mau wafat, saya takut hisab kata Nabi. Siapa yang punya hak adami pada saya, silakan menghukum saya sekarang. Sebelum nanti gak ada hisab. Dulbatan maju ya Rasulullah, engkau pernah mendolimi saya. Ketika Anda menertibkan pasukan di perang Badar, saya kena pukulan Anda. Nabi, ya silakan mukul saya. Sahabat mangkel tapi celek, mosok Nabi apa dipukul. Ya celek tenan. Itu Rasulullah karena Rasulullah enggak ingin menang-menangan pepe beliau Nabi terus menang-menangan mbek napa? Kiai saiki yo tukaran mbek santri itu maksud nopo dinti. Mesti amatir, ora wong alim tak jamin. Wong alim ora ngarah. Wong alim khas kan, mesti prilakune khas. Antara wong alim ngerti. Antara wong alim ngerti, tapi nak sak ngisor wong alim mungkin, antara wong alim ngerti. Akhirnya Dzulfatan ketika sudah dikasih tongkat aso itu, sautun. Dzulfatan cek protes. Ya Rasulullah dulu ketika engkau mukul saya itu saya pas tidak pakai baju jadi sakit betul. Anda sekarang masih pakai baju. Coba baju Anda dicopot. Umar tanya, Dzulfatan, ngisos aku wae. Gendine Kanjeng Nabi ora mesti nuthuk Nabi kok kowe sak kowe. Wes ya Nabi itu santai mawon. Perutnya dibuka terus faro abaya dobat nih. Orang tahu betapa putih perutnya Nabi. Ya barokah dapat, barokah wong salah kira wong roh perutnya Nabi. Itu masyhur cerita kisah tuh masyhur. Barang perutnya Nabi dibuka, caniku ngambung wetenge Nabi. Ya Rasulullah saya tidak akan punya kesempatan ngambung wetenge jenengan kecuali dengan cara demikian. Karena saya berharap lewat pernah ngambung wetenge jenengan jimen untuk syafaat jenengan. Dan itu dulu juga ada hukum bid'ah. Tapi gue rasa ngambung aku kan. Intinya itu betapa akhlak Rasulullah itu yang paling dikhawatirkan mendolimi sahabat. Lalu kalau cara tukaran sampai santri, sampai Mustafa, sampai Ruben, kalau tetap wedi kalau itu posisi saya menang. Kalau saya menang itu mesti potensinya do. Orang kalau di atas potensinya kan. Mendingan kalau tukaran ambek presiden atau ambek gubernur malah pede. Berhubung musuh pulau misalnya keren, karuan kalau dulu ambek pangeran, butuh bala bantuan.
Itu khasnya ulama, ini mergo tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Misale iki wong wis mlete-mlete, misalnya pengurus pusat debat sampai pengurus RT. Kita ini levelnya nasional kok musuh kiai RT. Mau struktur. Misalnya wong pengurus ormas, sing pengurus kelas nasional kok musuh pengurus cabang kan. Kamu harus nurut saya secara struktural. Anda ini di bawah saya. Padahal tiangnya ngalim kulo, ya ora levelnya. Ya orang-orang seperti itu kan nggak jelas. Kalau di tradisi ulama tidak ada seperti itu. Kadang sing cilik diridani pangeran, sing gede ra diridani pangeran, sing roh. Malahnya sampean aman, dadi muridku aman. Kemungkinan tak kongkon kecil, tak salahno kecil, tak barno Gusti sepunus. Antum mutulaqah cara kanjeng Nabi merdeka wis ngusani dhewe-dhewe. Itu khasnya ulama karena tadi tilkat darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Oma akhirat itu mau pantas digoni wong sing zaman ning donya ora kepengin menang. Ya semua tadi khas ulama. Ya semua khas ulama. Paham gitu kalau suwon lewat ngaji niki sampean ngerti ya. Wong kafir ya digawe pangeran. Ya ono gunane. Gunane iku mau kita ora tau. Sak labah sing dhisik dilakopi hamamatal masjid. Ini ku merpati ini masjid. Mergo ora tau ra jamaah. Bertahun-tahun jenenge sak labah tukang jamaah sampai wong darani hamamatul masjid merpati ini masjid. Suatu saat dia matur ya Rasulullah. Kula niku nek agar jamaah iku kesusu mulai takoki kena apa bagian gerbar salam kok mlayu mulai dari bojo kula teng omah iku udo. Saged salat nak ngenteni pakaian saking kula gentena. Tapi Nabi ngendikan itu mungkin lebih baik ya sak labah. Bon. Bareng ngoten suwe-suwe gak kuat yo ndongakno Nabi sugih. Jadi Nabi jangan-jangan tidak lebih baik bagi kamu. Tidak ya Rasulullah, kula pun mboten betah melarat. Ben Nabi didongakno sugih. Riyen hartane tiyang Arab niku wedhus. Di wedhus pertama iku wis gampangane loro telu. Wis wedhus sak cepet selingkuh to cepet lah pokoke walhasil. Wong pancen ora tau akad apa nikah wis pokoke cepet. Mane sing ora akad nikah ya koyo wedhus. Walhasil terus akhire anake akeh, wedhuse akeh mabenal jabal. Lan kula ngelingno tenan iki fatwa kula teng ngaji niki. Kowe nek lumo saiki mung cek melarat, tak jamin wong melarat luwih gampang lumo. Mergo wedhus iku zakate kan per 40 itu 1. Hitung ngene yo. Nek 41 berarti 80 loro. Misale nek 100 swidak papat. Wis gampangane per 100 iku berarti loro nek gamen. Berarti nak 1000. Pinten? 10 iki. 20. Salah bang di 4.000 wedhus. 20 ping 4 80. Akhirnya salah bang muni iki gak zakat pemerasan. Kok kalonge kakean. Mulane kula darani santri nak ben lomo mbek ini saiki. Saiki misale ana santri melarat duwe cempe loro atau di pitik jago loro, itu dijaluk kiai ini sitok oleh padahal 50%. Tapi nak di sapi loro oleh dijaluk sitok. Lho Mustafa mek kula lomo, di sepeda motor elek, tau tak guyoni, mos tak pek. Nggih Gus. Jajal misalnya duwe Fortuner, tak Alphard. Ya, dekne dia Alphard terus sampai duwe Kijang lah misalnya. Innova, tak jaluk Innova ini mesti ra oleh. Padahal zaman melarat duwe pitik loro tak jaluk kabeh oleh. Padahal 100%. Zaman melarat tak pitik loro aset. Ya itu tadi. Ketika 40 diambil 1 ketok sithik. 80 diambil 2 ketok sithik bareng 4.000. Oh Allah tersinggung, nabine darani pemerasan. Jadi sakjane tersinggung Allah ora perkara salaba medhit. Dekne komentari hadza laisa bizakat wa inna ma huwa kharat. Iki ra zakat tapi pemerasan. Oh tersinggung pangeran. Salaba dicap dadi wong munafik. Imane ora ditampa ila yaumil kiamat. Lan disebut wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas. Soalnya terus terus falamma ta'atahum min fadlihi bakhilu bi wa tawallaw wa hum murid terus fa'aqabahum
nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Pangeran ngecap munafike sak labau nganti ketemu pangeran. Berarti dia munafik ila yaumil. Padahal dia tobat. Lu perlu dicatat sak labau tobat. Tobat bareng Nabi direspon langit. Allah nurono ayat iku dene wedi. Wedi tobat. Sowan Nabi. Sowan Nabi katuri zakate. Oh Nabi kok gak gelem nampa. Jadi masyhur Nabi gak nampa sedekah sinten? Salah bahasa kate salah. Sajane menangi tobat. Sampai ayatnya wa ma manahum antu qabala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasuli wa la tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum kari. Gitu. Bareng Nabi ra nampa, Nabi suatu saat wafat. Abu Bakar disewani meneh. Salabah badhe zakat. Abu Bakar wong Rasulullah rawani nampa ora wani. Era Umar yo gak wani nampa. Mane medhit nak kepengin tobat saiki mbong rong sugih. Lalu kula seneng sedekah saiki mergo kula rong sugih. Wabot sedekah sugih. Harus saja ini sope tijarah 2,5%. Saat ini sope sekitar 26 juta lah. Kalau nanti ngitung ya. Pokoknya ini sope tijarah itu 2 isruna miskolan. 20 apa? Miskol. Itu kalau digramkan itu sama dengan 84 gram. Itu kalau diuangkan sekitar 26 juta. 26 juta itu kalau 2% setengahnya sekitar 600.000. 620-an. Pinten? Gitu oke. Per 1 juta itu selawe aku. Ya, 2/5 nih 1 juta itu kira selawe aku. Tiap 1 juta kan zakatnya pinten? Nggih to nggih. 2% setengah 1 juta kan 25.000. Berarti tiap 10 juta 250. Berarti kalau 20 juta 500. Padahal saat nisab itu sekitar 26 juta. Nanti kalau hitung sekitar 620.000. Ya sekisarannya gitu. Karena emasnya itu 84 gram. Kalau 1 gramnya 400.000, 4 kali 6 kan wis 24 ya. Pokoknya sekitar 26. Pinten 2 pinten? Pokoknya sekitar 26. Nah saiki dhuwitmu mau 26 juta. Ngetokno dhuwit 600.000 kan enteng. Mergo 600.000 kok dhuwit jajan paling untuk HP Cina. Nah saiki dhuwitmu 100 juta. 1 juta itu 4 nisab. Wis gawe 1 juta lah misalnya. 1 juta berarti 4 nisab. Berarti 600.000 kali 4 wis piro? 2,5 juta. Saiki nak 1 miliar. 2,5 kali 10. Berarti 1 juta. Kowe didik 1 miliar ngetokno 1 juta iku sabet. Wah iki kena tak nggo gawe konter anyar. Mergo wis dhuwit modal, 1 juta dhuwit modal. Lah nek 2 miliar 50 juta. Di bank tak zakat ora tak go ayo utawa tak go macam-macam pikiran. Utawa misalnya tak go bayari supir, bayari karyawan. Karena 2 miliar itu zakatnya sudah 50 juta. Sudah uang. Uang bisa dipakai modal. Malah eman. Atau zaman 26 yuto zakatnya mau 600.000 kan kayak duit jajan. Nah, sekarang kalau uangnya 10 miliar. Berarti bro, mau kan tiap 1 miliar itu pinten? 2 juta setengah ya? 250 juta. 1 M ya? Buatan setiap 1 miliar berapa? 25 juta kan? Lah anak 10 miliar? 250 juta? Oh meriang kan? Mulane ke dora zakat, perkarane duitmu 10 miliar, paham ya? Jadi saya menduga ada zakat mergo uang Anda 10 miliar. Kan abot ngetokno piro? 250 juta. Wis kena go tuku Innova kan? Apa mergo melarat kira zakat? Aduh mergo melarat dimakfu. Mulane ke jogeman nyalano wong sugih gak zakat, luwe abot wong sugih. Mergo zakate iku terus ketok duwe, ketok kharat. Lha iku pangeran. Mulane nak lomo saiki mbung cek melarat. Sampeyan di desa miliar tak hukumi melarat, zaman akhir di desa miliar itu saya melarat. Maksudnya ya orang melarat banget tapi ya melarat. Nak bandingane Josoros kan cek melarat. Jadi ku pangeran. Jadi ana tobat ra ditampa iku ana. Jadi ku tobate sinten? Salah. Mergo Allah dawuh fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu sampai ketemu pangeran.
Sajane Sa'laban itu tobat. Nabi Sugeng itu tobat. Tapi mbek Nabi ra ditampa. Kok Nabi seduka, pangeran yo duka. Artinya medhit iki iso ditobati. Mergo Sa'laban kepengin sedekah, kepengin zakat Nabi. Tapi cangkem elek ora iso ditobati. Mergo komentari Nabi ku pemerasan, itu tersinggung. Allah tersinggung kekasih dikomentari.